Sekejap, Dr. Zainul, kalau nak share, sebab saya akan tukar-tukar daripada PowerPoint ke Design Expert. So, saya kena share screen lah kan? Betul tak? Share screen lagi terbaik. Screen. Share screen sebab kamu Alamak, control keluar semua pula. laptop. Sekejap. Sekejap. Okey dah keluar tu. Okey. Terkeluar pula saya punya apa? WhatsApp. Okey. Sekejap saya. Okey, dah keluar Okey. Keluar Okey, keluar nampak. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk talk hari ni Design of Experiment, DOE lah Terima kasih kepada Dr. Zainul sebab sudi jemput saya. Saya anggap ni lebih pada sharing session perkongsian daripada pengalaman, experience saya lah apply DOE Okey, sekejap. Okey, yang ni some information lah about myself Okay, currently kalau tengok sini boleh nampak lah saya punya research area. Okay ke? Ada macam suara kat situ? Ada yang turn on mic ke? Tak apalah, saya continue Okay, for your information I'm using DOE as a part of my research scope since 2016. Daripada tahun 2016. And for my PhD, kalau tengok sini PhD saya in metal cutting, advanced machining lah so saya gunakan DOE to optimize high speed milling process. High speed milling process macam kita nak optimize in terms of metal cutting performance lah under a new sustainable machining condition. Dia panggil cryogenic CO2 conditions. Yang itu saya punya kira novelty of my PhD lah Okay. So since that lah, daripada tahun 2016 tu sampai sekarang saya memang gunakan DOE, especially kalau yang currently ni memang untuk student master and then untuk student undergraduate FIP lah, both lah, FIP 2 dengan FIP 1. So memang saya memang galakkan lah you all guna DOE sebab kalau ikutkan DOE ni dia memang very friendly, user friendly, practical methods ataupun approach lah bila you nak optimize, you nak develop new process, you nak optimize existing process, so memang dia very practical Okay, some outlines kita start dulu dengan outlines for today's sharing sessions. So kita akan start dengan introduction to DOE, Design of Experiment, and then kita terus continue dengan Design Experts version 13. Yang ni dia punya software lah, software to run DOE. Saya guna Design Expert. Kalau ikutkan dia ada macam-macam jenis software. Contoh dia macam you boleh guna juga Minitab kalau yang available lah dekat UiTM UiTM provide Minitab. Tapi kalau saya memang guna Design Experts, very very friendly software. And then terus nanti kita saya terus buat demo lah. Saya fokus on factorial design using Design Experts. So yang last tu introduction to RSM, actually this one kita consider part of optimization. Yang ni kalau tak sempat saya dah sediakan satu nota slide saya dah convertkan jadi PDF. So yang itu nanti saya akan share dengan coordinator Dr. Zainul. So kalau you all berminat, you boleh dapatkan daripada Dr. Zainul. Boleh And then kita continue dengan Q&A. Hopefully hopefully kita boleh habiskan dalam masa tak sampai 2 jam ni insyaAllah. So I have to go fast lah Okay, kita start dengan to start off Okay, this is Sir Ronald A. Fisher. So consider sebagai British statisticians, academicians, also known as father of statistics. Yang ni father of statistics who pioneer the application of statistical procedure. So part of DOE ni adalah statistical study, statistical method application of statistical procedure to the design of scientific experiments. So kita consider this is the most important figure lah in DOE. Okay.
Okay, untuk principles, design principles, okay. There are four main design principles. First, factorial concept, factorial. So this method kita manipulate controllable factors ataupun independent variables. Another terms tu kita panggil inputs lah for the process, for the machines ke kita nak control those variables in the process, and then kita nak evaluate lah dia punya effect to see their effect on some response variables. Nampak macam susah sikit terms dia tu kan. Nanti saya explain terms apa yang you kena guna bila you conduct DOE. Okay. Then kita ada juga randomization to avoid bias from lurking variables. So yang ini lebih pada kita nak eliminate lah effect of unknown or uncontrolled variables. Kalau kita overlook ke, so kita guna randomization. And then kita ada juga blocking. Okay, blocking by controlling as much as possible the conditions, machining ke process ke in the experiment, especially for any too costly process. Proses-proses yang mahal in terms of materials ke, dia punya jig, tools ke, so kita guna blocking. And then we also have replications. Kita replicate experimental treatments, setups. Kita nak avoid, kita nak quantify noise within the experiments. Okay, before this we have traditional method, dia panggil OVAT one variable at one time, ataupun dia panggil one factor at a time, OFAT or FAT approach where we design the experiment, kita test factor, control factor one at a time. Yang ini traditional method lah before this instead of multiple factors simultaneously. It's done by DOE. Indeed, this method is kita consider insufficient because in practice, factors, control factors frequently interact when influence the response. Response tu dia punya output lah from the process. So normally, more than one factors interact each other to influence the response. That's why kita kena guna DOE. Okay? Okay, why do we use DOE? So these are some important features lah of DOE kita boleh baca kat sini. So generally DOE allows for multiple input factors to be manipulated. Kita nak determine their effects on a desired output. Boleh clear, boleh faham ke? Maksudnya you ada satu set control factor ataupun input lah for the process. Let's say lah you nak study, kita ambil satu contoh proses lah, injection molding process. So you nak study, you nak tengok macam mana you punya control factor ataupun input lah, selalunya dalam bentuk proses parameter, cutting parameters. Kalau macam injection molding, maybe dia punya pressure, temperature. So those kita consider as dia punya dipanggil sebagai control factor for the process. Kita nak tengok macam mana effect these control factors on the response ataupun output lah from the process. Output, kalau injection molding dia produce plastic part kan. So maybe kita akan monitor in terms of appearance of the product, plastic part ada flashing ke, ada short ke, ada burn mark ke. So kita nak tengoklah macam mana control factor tadi tu effect on kita punya desired output. Kita panggil response lah, Okay, so for any experimental work, generally we have independent variables, satu set independent variables and another set of dependent variables. Kejap, yang ni boleh alihkan tak nampak. Okay, so yang ni general lah, kita ada independent variables yang kita control.
wave of cards kan. And then daripada proses tu dia ada output. Itu dipanggil dependent variables. Contoh kalau metal cutting tadi, untuk output kita measure in terms of tool life, surface roughness, maybe kita akan measure juga in terms of dia punya cutting force. Okay, so the dependent variables ataupun output from the process. Tapi in DOE, kita kena guna dia punya standard terms. Standard terms tu penting sebab nanti kan you nak tulis thesis, you nak tulis technical report. So you kena guna standard terms. So in DOE, we have factors. Dipanggil factors for the independent variables. Okay? Contoh sama macam tadi lah. Cutting speed, feed rate, day of cuts. And then untuk output, dependent variables, we call it as response. Clear tak kat sini? Kita ada factors, input for the process, and then we have response, output from the process. Clear? Yeah. Okay. So DOE daripada eksperimen tu kita boleh tengoklah significance of variables, correlation between variables, and at the same time lah kalau DOE ni dia tolong reduce number of experiment. Dia akan susunkan dia punya eksperimen tu. So dia bantu kurangkan jumlah activities. Ini dia punya guideline dia. So you may start with planning. Ada yang turn on mic Okay. Untuk experimental activities dia punya step by step So you may start with planning, kan, plan dulu workpiece ke, kena identify output, factor, control factor, and also respond. At the same time macam respond tadi tu kan, you kena plan juga macam mana you nak measure respond tu. Jangan you kata okay you nak measure untuk respond, you nak measure surface roughness. Tapi you tak tahu macam mana nak measure surface roughness tu. So you kena tahu surface roughness nak measure guna apa, alat apa. Alat tu available tak dekat fakulti, dekat kita punya universiti. Semua tu under plan. Okay, and then barulah design. Design kita ada DOE untuk bantu you design. Then conduct, bila dah design eksperimen tu, dia dah keluarkan few set of experimental parameters, and then daripada parameter tu barulah you conduct you punya, sama ada you nak go for experimental work, real experimental work, pergi ke lab, run machine guna parameter yang tadi DOE dah keluarkan, ataupun melalui simulations. Salah satu boleh. Okay, then daripada eksperimen tadi ataupun simulation, you dapatkan value untuk respond, maksudnya you dapat result lah. Barulah you buat analysis on the result. Lepas tu buat confirmation. Okay, kita go through lah nanti step by step ni one by one. Okay, yang ni yang tadi itulah saya recall balik dia punya basic information. Kita ada factor, input parameters, and then kita ada response, output from the simulation ataupun daripada simulation model ataupun daripada experimental work. Okay, so daripada sini you boleh nampak lah, you boleh plan macam mana you nak identify kan which factors to control and then which response to measure. Yang itu semua you boleh identify through literature study ataupun discussion lah dengan SV. Okay. Okay, strategy of experimentation. Okay, so kalau ikut sini they start with discovering known and unknown factors and then buat screening. So kita ada known and unknown.
Kalau unknown ni, kalau known ni senang. Kita dah tahu dah. Factor ni memang significant. Let's say lah contoh tadi kita buat metal cutting, kita control in terms of cutting speed. So kita tahu cutting speed ni memang significant. Dia akan influence temperature. Cutting speed tinggi je, kita naikkan cutting speed, temperature akan naik. Itu known factors. Tapi kalau unknowns, contohnya macam kita nak study guna material, new material. So kita dah tak tahu dah apa dia punya influence, effect dia on response. That's why kita go for screening. Kita start dengan screening. Kita screen dulu. Okay? And then estimate effect, interaction. Daripada screen tadi, result dia tu kita estimate lah. Kita study, analyse effect and interaction between factors. Kita dapatkan dia punya, kita buat analysis, kita tengok dia punya curvature. Curvature effect on the response. Maksudnya ada interaction tak between factors. Tadi let's say lah kita ada 3 factors, control factors, kan? So kita tengok ada tak interaction between factors that merit in-depth analysis. Kita boleh nampak. Yang ni nanti saya tunjuk lah macam mana kita nak judge ada ke tak curvature tu . So kalau ada, kita boleh continue dengan optimization. Yang itu guna response surface method. Kita optimizekan proses tu, which at the end will result with optimum output, optimum response lah, optimum value for the response. Yang tu under optimization. Okay, last baru buat validation. Okay, so yang ni dia punya step by step dia. Yang general lah Okay, selection of response. Macam mana nak pilih response, output. Response must be significant. Tu yang paling penting. Significant to the research objective. So, macam mana nak select response? Kena back to research objective. Macam awak punya project objective. Balik pada objektif. Katalah awak nak measure, nak tengok effect of these factors on surface methodology. Surface roughness. Surface roughness. Jadinya one of the response must be surface roughness. Kena measure lah surface roughness. So balik pada tadi, you boleh listkan respon, boleh check lah, tengok literature study, you buat literature study ke, respon apa yang commonly measured by previous researchers. You listkan, lepas tu boleh discuss dengan supervisor. Right? Check dekat lab, measurable ke tak respon tu, alat ada ke tak, then baru you boleh proceed. Okay? Okay, so kita next to continue with next sections. Design expert software that we are going to use. Okay, so untuk design experts yang ini version 13 it is a statistical software package from StatEast. Yang ni lah dia punya manufacturer dia. So dia specifically dedicated from design of experiments. As I said before lah, you boleh guna juga Minitab, SPSS, Stata, banyak lah cara tapi yang kalau ikut saya rasa yang paling practical, user friendly, design expert. Okay, cuma kalau design expert, UiTM memang tak provide, tapi you boleh guna trial version. Yang ni saya ada letak. Kalau you dapatkan nota nanti saya ada letak website, link you nak dapatkan dia punya trial version. Cuma trial version ni 14 days. Okay, another method you nak dapatkan design expert ni, you boleh try dapatkan yang crack version lah. Tapi yang tu you boleh cek sendirilah, boleh Student mesti tahu kan cari ni, crack software. Boleh. Selalu you cari kat mana? Ada dia punya website saya rasa. Into PC. You kan tengok nanti madam. Into PC. Into PC. Telegram. PC, get into PC okay. Saya pun cari kat situ juga. You boleh download. Kalau you pergi dekat situ, dia ada version 13. Latest version lah. Kalau you nak guna version 11 ke 10, boleh. Tak ada masalah. Cuma maybe ada different lah in terms of dia punya features ke functions. Of course lah version 13 ni lagi advance kan.
Macam saya dulu saya guna version 6. Version 6 memang dia punya graph dia tak menarik lah. Color pun dull so better guna yang terbaru lah, version 13 Dia pun ringan je. You boleh download download lepas tu you boleh install lah dalam laptop ke desktop Okay, yang ini some introduction untuk design experts. Nanti you boleh baca sendirilah Okay, so untuk DOE kita ada factorial design, RSM dengan mixture design. Sekejap Three main types of DOE under design expert. Kita ada factorial design, kita identify vital factors that affect process of product. So normally factorial design ni untuk screening process And then next, bila okay semua, you nak continue with optimization, yang itu under RSM, response surface methodology, to find the ideal process settings to achieve optimal performance. Okay. Kita ada juga mixture designs. Contoh kalau you buat chemical study, you nak study on a set of ingredients ke, yang itu under mixture design. Okay. Okay, detail untuk DOE method. So kita ada factorial design. Ada juga Taguchi under factorial design. Ada tak sini yang guna Taguchi? Sebab kalau dekat sini lecturer ramai juga yang guna Taguchi Cuma kalau Taguchi, saya prefer you guna Minitab. Dia lagi friendly lah kalau guna Minitab. Okay. So under factorial design kita ada 2 level factorial, nanti kita cover. And the response surface methodology untuk optimization, kita ada central composite, box beacon, 3 level factorial, di optimal. Cuma dalam nota yang nanti saya bagi tu, saya fokus pada box beacon. Sebab saya guna box beacon, adalah reason nanti saya explain sikit kenapa saya guna box beacon. Nanti saya explain sikit lah. Kita comparekan dengan central composite. Okay. Okay, kita start dengan screening by factorial design. Okay, so kejap Untuk factorial design, kita boleh guna untuk screen factors. Kita nak tengok factor tu significant ataupun insignificant. Significant tu maksudnya dia influence the factor. Influence the response. Dia ada mempengaruhi lah. Contoh dia kalau cutting speed tadi tu, bila kita increase cutting speed, kan dia akan increase temperature. Ataupun negative way, kita increase cutting speed, dia akan reduce temperature. Ada way lah. Tapi maksudnya dia still lagi influence the respond. Okay, cuma itulah kita nak check yang paling penting sama ada dia significant ataupun insignificant. And then kita nak understand main effects, especially on interaction between factors. Tapi cuma kat sini kita fokus on 2 factors lah, interaction between 2 factors. Kalau you nak pergi sampai 3 factors ke interaction boleh. Cuma dekat sini saya fokus on 2 factors interaction Then untuk quickly troubleshoot process get immediate result. Okay, so yang untuk demo, yang ini dia punya case study dia. Saya dah sediakan satu case study untuk kita buat demo. Kalau kita tengok sini okay, sekejap okay. So actually to mention lah contoh ni saya ambil daripada buku Design and Analysis of Experiment, Douglas Montgomery. Textbook lah you boleh tengok lah dekat buku tu dia ada detail explanation Okay, yang ni dia punya case study. So dia nak reduce, this manufacturer dia nak reduce concentrations of formaldehyde used as a processing aid for a filtration operations. Kan? To systematically explore their options. So dia punya process engineer set up full factorial 2-level design on the key factors including concentration at its current level and an acceptably low one. Okay, so yang dia punya control factor dia dekat sini, factor dia. The control in terms of temperature, so yang ni dia punya level. So dia control at 2 levels, maksudnya kalau 2 levels, dia ada maximum and minimum value. Maximum, minimum value. Contoh macam temperature, dia control between 24 to 35. 24 and 35. Okay, dan dia control juga pressure, concentration dengan stir rate Okay, the goal, kita kena tengok goal ni yang penting goal to maximize the filtration rate. So yang ini dia punya respond filtration rate. Goal maximize.
Yang ni kena clear. Nak maximize, maximize ataupun nak minimize. Yang tu kena clear kan, okay? And try to find condition that allow a reduction in the concentration of formaldehyde. At the same time, dia nak reduce concentration of factor C. So macam ada dua objektif kat sini kan. Dia nak maximize filtration rate, dia nak reduce factor C. Okay? Okay, kita start dengan design of experiment. So yang ini dia punya okay, kalau kita klik factorial dia akan keluar this table. Okay? This table. Kalau you nampak dia 2 macam ada power of 2 kan kat sini kan. So actually yang ni 2K ni, sekejap saya alih refer to design with K factors where each factor has just 2 level. Jadi kalau kita nak calculate number of runs based on number of factors, senang je. Kalau 2 level, 3 factors with at 2 levels, so you just 2 times 2 times 2 equal to 8 runs. Maksudnya number of experiment 8. Itu kalau kita nak calculate manually lah. Kalau dah ada design expert, kita klik je lah kan. Okay. Okay. Sekejap saya masuk design expert Okay, keluar tak saya punya ni, design expert. Ada. Okay, to start, klik je lah new design. New design. Kalau confused kan, tak tahu nak guna apa kan, you boleh design wizard ni Dia akan guide lah macam mana you nak ni. Tapi dia tak adalah guide in detail sebagai guideline je lah. Okay, kalau macam ni, klik new design. Okay, so dia start dengan factorial. Factorial kan. Dia memang start dengan factorials and then kita guna regular to level. To factor Okay. Okay, kalau you tengok sini dia punya factor, number of factor ni you can go up to 21 factors. Kalau ikut sini 21 factor. Maksudnya kalau kita guna full factorial kan, dia akan go until 512 run. 512 inilah kali punya eksperimen. Banyak kalau banyaklah factor dia Contoh kalau you ada 3 factor kan, 3 factor. So kita guna full factorial, klik je. Ini 3 factor, ni number of factor. So daripada sini tengok dekat y-axis ni dia punya number of run. So kalau 3 factors control at 2 levels, so dia akan entail 8 runs. Ni 8 eksperimen. Klik ni and then next. Nampak saya punya mouse ni Boleh? Dia gerak-gerak ni nampak Apa madam? So dekat sini masukkan name dia, katalah tadi first tadi let's say lah temperature. Okay. So yang ni temperature. You type je. Temperature. So unit dia degree lah, degree C kan. Degree C. Okay. So awak nampak low, high. Ini dia punya control dia lah. You masukkan ke semua. Tadi ada temperature, stir rate, apa lagi? Tak ingat dah. Nanti nak pinjam Okay. baik.
Bila dah settle semua, masukkan respon pula. Respon. Tadi respon tadi, Tak ada. Dia kata quotation dah sehari dua. I baru sampai office ni. alamak, ada yang turn-on Itulah ramai sangat kan. Okay, respon filtration rate. So, you masukkan filtration rate. Type filtration. And then dia punya unit lens per hour. Okay, lens per hour. Type je. Okay, then ada yang kena isi lagi ni kalau awak perasan untuk respon, kan, respon you can go up to 999 respon. Banyak tu. Kita tengok kat sini. 1 to 999. Kalau ada banyak, you nak masuk ni letak je lah. Cuma penat lah nak measure kan, sebab benda tu kena measure Kalau case ni, dia ada satu je, single respon, filtration rate Okay, yang ni different to detect delta signal Okay, yang ni value ni cuma untuk case study ni saya explain sikit lah untuk case study ni company ni, management ni dia consider kalau dia consider different in gallons sebab dia nak measure in gallons kan. Kalau dia less than 10 gallons per hour dia consider insignificant. Dia tak nak tengok effect dia, pada dia tak significant. Jadi dia nak at least 10 gallons lah. So kat sini kita letak 10. Then dia punya standard deviation. Biasa dengar kan standard deviation kan? You belajar IM kan? So normally kalau dekat industri standard deviation ni adalah dia orang punya value untuk dia punya process variability. Dia dah set dah. Cuma untuk case ni dia consider standard deviation as 5. 5. Enter. So bila you dah masukkan 10, 2, so dia akan automatically dia calculate lah dia punya delta sigma. 10 divide by 5. So equal to 2. So yang value-value ni selalunya you kena dapatkan lah kalau you buat macam FIP, you dapatkan lah daripada SV. Dia akan provide. Okay. Okay, then kita next. Yang ini dia punya design power. Kat sini kita kena make sure dia punya design ni A, B, C, D ni kena greater than 80% for the effect you want to detect. Dia akan back pada yang sini lah, dekat bahagian sini nanti dia kira automatically lah benda ni You just consider lah dia kena, semua ni value dia kena atas daripada 80%. Barulah kita boleh nampak different dia nanti bila kita buat analysis. Kalau tidak, tak nampak dia punya different dia. Okay? Okay, bila dah complete semua, klik finish. Finish, kejap Okay, so yang ini dia keluarkan dia punya apa ni? Parameter. Kalau you tengok ada run 1 until 16. Kalau katalah value tadi maximum, minimum, you control kat dua level kan, minimum, maximum. Minimum 120, maximum 140. So kalau 1 ni dia represent 140 yang maximum. Negative 1 tu minimum value, 120. Okay. Mana saya nak tukar dia punya point. Sekejap saya try code. Oh, okay. Sebab tadi saya tak letak value dia kan. Okay, untuk case study ni, ini dia punya value dia maksudnya run dia daripada 1 hingga 16. So temperature, macam tadi temperature kita control maximum minimum 24, maximum 35. Untuk pressure, kita control minimum 10, maximum 15. Factor C, concentration, kita control minimum 2, maximum 4. Lepas tu stir rate 15 and 30. Jadi dia akan keluarkan 16 set parameter. So normally bila dah keluar dah 16 set parameter ni, yang macam ni respon ni belum ada lagi lah. So kita boleh print out table ni, kita print out, kita run eksperimen. Sama ada you run
physical experiment ataupun you run simulation. Lepas tu you measure lah respon, record respon. Okay, bila dah ada nilai setiap respon tu untuk setiap eksperimen, you masukkan balik dekat sini yang ni respon ni. Ni contoh yang saya dah masukkan. Ni nilai respon untuk setiap eksperimen. So far clear ke? Clear? Clear. Okay. So complete. Dia punya first stage ni complete. Okay. Then kita boleh move to pre-analysis of effect. Kita buat pre-analysis dulu. Kalau you perasan kat sini, ni dia punya design, ni actual dia punya design. Okay. Kalau information ni boleh klik lah. Kalau you nak letak notes ke, let's say lah besok kawan nak sambung buat kerja ni kan, you boleh letak notes. Ni summary kan, summary dia. Kalau graph columns ni kita tak tengok sangat lah yang kat sini, kita akan tengok nanti. Sorry. So yang untuk graph columns ni, yang ini dia panggil pre-analysis of effect. Pre-analysis of effect. Kalau you perasan kat bawah ni, analysis. Yang ni dia punya actual analysis. Kita start dulu dengan pre-analysis. Okay. Design experiment. Okay, pre-analysis of effect. Okay, untuk pre-analysis, macam mana nak buang anak ni Okay, untuk pre-analysis, you boleh klik dekat scatter plot ni, dia akan keluar. So daripada sini boleh nampak lah temperature. Ni dia punya control temperature, macam mana dia punya effect on response, filtration rate. Kalau you nak tukar, you pergi dekat sini. Nak tengok pressure ataupun nak tengok concentration ke, you boleh nampak dia punya effect dia on respon. Ni dia punya respon. Another way daripada cara ni, ataupun you boleh tengok juga dekat dia punya correlation number. Selalunya atas daripada 0.1 tu kita dah consider dia significant lah. Significant. Ataupun ada satu cara lagi, tengok dekat color ni. Color Okay, color. Kalau katalah ni kira macam indikator lah. Kalau katalah color dia pekat macam ni temperature. Color dia kira lagi pekat lah daripada yang sebelah dia kan. So dia ni lagi significant. Efek dia lagi besar. Dia punya influence dia lagi besar ke atas respon. Compare to pressure. Pressure ni macam tak nampak sangat dia punya pink kan. Very light pink kan. So kita consider dia insignificant lah. Saya bagi contoh yang ni saya buat comparison. Dia boleh nampak yang ni between temperature, pressure. Different colour dekat dia punya correlation grid, dia panggil correlation grid. So kalau untuk temperature, darker lah dia punya pink dia compare to pressure. Tak nampak sangat kan pink dia kan. Check sekali dia punya correlation number. Kalau pressure 0.083. So kita consider dia insignificant compare to temperature. Significant factor on the response. Okay. Kalau dalam thesis ke, you boleh sama. Kalau you nak copy, boleh copy. Export ke. Export graph to Word. That's why saya cakap dia friendly. You tak payah pun nak generate graph, nak develop graph ke. You just export. You nak export kepada Word ke, PowerPoint ke. So dia automatically terus pergi ke Word file. Okay. Okay. Then lepas dah settle pre-analysis, you boleh pergi pula pada analysis. Yang ni analysis. Klik filtration rate. Ni dia punya respon. Kalau ada 3 respon, so ada 3 lah kat sini, 3. Tapi sebab kita punya respon 1 je kan, filtration rate. So keluar 1 je lah. Okay. Okay. So dia akan start dengan configure. Klik configure. Configure So analysis name, filtration rate untuk linear regressions. So kalau you klik kat sini, dia display a list of mathematical functions lah yang you boleh apply untuk respon.
Tapi kalau you tak ada idea nak pilih apa ataupun daripada previous study ke initial study ke dia tak mention kan any mathematical functions to be used for the response. So kita klik je no response. Selalunya kita start dengan no response je lah. Okay. Then you boleh klik one by one Klik effect. Okay, kita start dengan effect. Kita boleh tengoklah effect dia Okay, untuk effect so dia ada half normal dengan normal. Half normal dia panggil half Sekejap yang ni saya dah klik. Sekejap. Dekat sini step dia yang you kena pilih faktor mana yang significant. Faktor single factor ataupun interaction between factor yang significant, yang influence the response. Macam mana nak pilih? Senang je you start daripada kanan. Ini dia punya rule dia Start daripada kanan. Klik pada dia panggil apa ni? Kotak-kotak ni lah yang kecil-kecil ni you klik. Daripada kanan, as long as this box box ni ada yang color orange, biru ni, dia bukan atas line ni, you klik. Kalau yang paling jauh daripada line, dia berada di belah kiri ni lah kan, kanan So yang ini yang paling significant. Maksudnya dia yang dominant. Dia yang paling mempengaruhi respon. Okay. And then kita ada interaction between A and C. Then klik lagi, kita ada interaction between A and D. Kita ada factor D. Factor D pun significant. And then factor C pun significant. Okay. Yang atas line ni semua yang tak significant. Another way kalau you nampak ada gap yang besar gap yang besar daripada sini dengan next tu gap dia besar. So maksudnya itu sebagai signal lah to stop select the factor. Okay. Okay, dia ada positive and negative effect. Ada you nampak kalau orange positive effect. Biru negative effect. Kalau positive effect maksudnya saya bagi contoh contoh cutting speed. Cutting speed. Bila you increase value of cutting speed daripada 120 ke 140. Increase cutting speed, you akan increase temperature. Tu consider positive effect. Tapi kalau you increase cutting speed, tapi dia punya result dia akan reduce respond, temperature tu dia reduce temperature. So yang tu dia consider negative effect. Okay. Sebab kalau half normal plot ni, dia represent dalam different color lah. Kalau you guna normal ni, senang je. ABD, interaction between factor ABD. Kita tengok value dia dah bawah daripada T value limit. So yang ini sebenarnya dia tak signifikan. So dia akan ganggu ketepatan model yang nanti kita generate nanti. Jadi kita unclick jangan masukkan dia dalam model kita. Okay? So far okay ke? Boleh saya continue? Ada soalan tak? Ada soalan? Okay, so saya proceed Kalau ada saya laju sangat ke, ada yang tak clear ke, terms yang tak clear ke, boleh stopkan saya anytime Okay. Bila dah settle sekejap kita dah settle dengan analysis. Oh sorry, belum settle lagi. Kita tengok balik ke atas ni. Kita kena klik pula next. Tadi kita dah tengok effect, kita klik pula ANOVA. Yang ini important, yang paling penting sekali. ANOVA, analysis of variance. Analysis of variance. Sekejap
Okay, so now time to look at the statistics. Dia panggil analysis of variance ANOVA. Sekejap, saya back to slide sebab ada sikit nota dengan ANOVA. Oh, tak adalah, tak apalah. Okay, yang ANOVA ni, dia ni statistical method to find out if the experience result are significant. Kita nak tengok dia significant ke tak. So kita guna statistical method ANOVA. ANOVA ni stand for analysis of variance. Analysis of variance. Okay. Dia guna kaedah statistik. Dia nak anggarkanlah nilai perubahan, changes dalam dia punya measurement ke apa ke kan. Dia nak tengok dia significant ataupun insignificant. Kalau ikutkan ada banyak method dia panggil chi-square methods, correlation Pearson methods, regressions tapi kalau kita guna expert, so memang dia akan guna ANOVA lah. Okay. Lagipun kalau you baca book, you kan dah start baca journal kan. You boleh perasan lah memang banyak researcher yang guna ANOVA bila dia nak analyse proses Okay, kita start dengan ANOVA. Back to design experts. Okay, klik ANOVA. So dia terus keluarkan ANOVA table. ANOVA table. Kalau you perasan ni ada blue box ni kan. Box yang biru ni. So dekat sini pun, alamak bising pula saya punya ni. Saya tutup kejap. Sekejap Okay. Okay, untuk ANOVA yang ini important part you kena discuss dalam you punya thesis dan you punya technical report. Okay. Kalau tak tahu cara nak discuss, guideline dia you boleh baca yang dia tulis kat dalam blue box ni. Ataupun paling senang you download je lah jurnal-jurnal yang apply ANOVA kan. You tengok macam mana dia discuss results, output from ANOVA. Macam mana dia analyse value in ANOVA table. Tu yang penting. Okay. Okay, the first thing yang we need to check lah kita kena check dia punya p-value, probability value. First kita check dia punya model, p-value for the model. Make sure dekat sini dia keluar significant. Significant maksudnya p-value, value of the p lah. Dia panggil p-value lah. Must less than 0.05. 0.05. Cuma kalau you tengok sini, kan dia mention p-value less than 0.05 indicate model term are significant. Kan clearly kan dia state kat sini kan. So yang ni value dia 0.0001. Kecil kan? Much lower than 0.05. So obviously lah kita punya model ni memang significant. Kalau dia keluar significant, you boleh proceed. Okay? So in this case, next bila dah check model significant, next kita check kita punya factor and interaction between factor. Make sure each of these factor and interaction ni dia punya p-value pun sama, less than 0.05. Cuma kalau you perasan sini dia tulis value greater than 0.1. Depends. Kalau you nak ketatkan lagi you punya proses, quality process ke apa kan, you can go for 0.05. Tapi kalau you nak bagi sikit kelonggaran ke, lagi senang nak control ke kan, kita go lah for 0.1. Depends lah you nak pilih yang mana. Okay, if there are many insignificant model terms, kan, model reduction may improve your model. Ini kalau katalah banyak sangat model yang dia tak signifikan kan. So you boleh buat model reduction. Ini nanti saya explain Okay, so yang ini dah pass, dia significant. And then yang tadi kita dah pilih dekat sini, yang kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, dia dah masuk dekat dalam ANOVA table. Semua pun significant because of their value less than 0.05 kan. So yang ni dah settle. Okay. Okay, then kita tengok pula pada dia punya fit statistik. Okay, sorry, saya lupa nak explain yang 0.05. Mana datang value 0.05? Betul tak? Confused juga kan?
P-value ni dipanggil, kalau in Malay dipanggil sela keyakinan. Keyakinan kita lah ke atas proses tu. Selalunya kita boleh set at 90%, 95% or 99% keyakinan kita dekat proses tu. So each of them comes with critical values of 10%, 5% and 1% respectively lah. Kalau tadi katalah you set dia punya p-value tu confident intervals dia 90%. Jadi dia punya critical value dia 10%. Jadi kalau nilai keyakinan tu lagi bertambah, so nilai kritikal akan berkurang. Betul kan? Nilai keyakinan bertambah, let's say lah you set 99%, dia punya critical value akan berkurang. Kalau 99%, so dia punya critical value dia 1%. Okay? So nilai kritikal yang kecil biasanya digunakan untuk sambutan respon lah yang high risk, berisiko tinggi. Ataupun proses tu dia memerlukan proses tu dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi kita akan set lah dia punya critical value tu kecil lah value dia. Okay. Kalau untuk metal cutting macam case ni metal cutting, macam saya bagi contoh saya punya study metal cutting. So normally dia akan set dekat 95%. That's why nanti p-value tu kita tengok lah dia kena less than 0.05. Kalau you nak tukar value tu, you pergi dekat edit, preferences, lepas tu pergi dekat map analysis, map preference, yang ni, map preference, lepas tu dekat map analysis. Dekat sini you boleh tukar value dia. Okay? Let's say lah you nak tukar, tapi macam mana you nak decide, you buat literature study lah. You tengok, researcher lain dia guna berapa. You boleh follow lah benda tu. Okay? Jadi kalau lagi kecil lagi nilai kritikal, lagi besar nilai keyakinan, p-value, dia punya confidence intervals ni Okay. Then next, kita check pula dekat R-square value. R-square, adjusted R-square dengan predicted R-square. R-square yang ni 0.9660 adjusted R-square. Okay, yang R-square ni dia explain how much variation observed in the response. You boleh baca dekat dalam blue box ni they consider R-square of 0.9128. Yang ni predicted R-square is in reasonable agreement with the adjusted R-square of 0.94 at 9. Because the difference is less than 0.2. Kalau dia punya difference daripada adjusted dengan predicted tu less than 0.2, so dia kira reasonable agreement lah. So model ni kita boleh guna. And then last, you check pula dia punya adequate precision. Yang ni 20.8408. Dia akan measure signal to noise ratio. Kalau value dia greater than 4, desirable. So you boleh proceed dia punya model. Okay. Then boleh tengok dekat dia punya coded equations ke, actual equation ke, yang ni dia punya mathematical modeling lah yang dia generate untuk model ni. Sama ada you nak ambil dalam bentuk coded equation ataupun actual equations. So daripada these final equations, you can do some prediction. As long as range yang you nak predict tu within the studied range. You boleh buat prediction lah. Kalau katalah temperature tadi kan, they control between, tak ingat tadi, let's say lah 120 ke 140 kan. You nak tengok, you nak predict kalau dekat 110 ke. So you boleh masukkan je value tu dalam final equation. You boleh buat prediction lah macam tu Okay, diagnostic. Then kita go pula untuk diagnostic. Dia macam validate lah, kita buat validation. Kita validate the model. Untuk diagnostic, klik diagnostic. Dia start dengan normal plot. Yang ni normal plot. Ni pun sama. Yang ni semua ni penting. You boleh copy, right click kan. Right click, copy. Ataupun export. Masukkan dalam you punya Word file. Then discuss.
Macam mana nak baca dia? Okey, contoh untuk normal plot, sekejap ya. Okey. So dia ada straight lines, dia tak perlulah macam kita nak dia kena perfect kan. Setiap value tu, point tu, di kotak-kotak ni dia jatuh atas line tu. Itu macam perfect kan. As long as these points close to the red line, so kita consider dia okay. Maksudnya tak ada abnormal condition lah dalam proses tu. Dia punya rule of thumb dia senang je. Macam kita letakkan pensel dekat atas line tu, pensel kan atas line. Kalau katalah point tu semua berada kat bawah pensel tu, kita tak nampak luar daripada pensel, kita consider dia okay. Kalau tiba-tiba kan, you nampak satu point tu berada jauh kat sini ke, somewhere here, itu kita consider abnormal condition. Maybe kalau abnormal ni, maybe masa you run tu, you salah ukur ke, salah parameter ke. Kalau jadi, sama ada kita boleh delete je value tu, kita keluarkan dia daripada analysis, ataupun kalau possible, kita run balik proses tu. Sebab kita rasa maybe masa tu kita salah kira kita punya respon. Then kita masukkan balik, kita run balik proses yang sama. Okay? And then kita ada juga residual versus predicted, as long as all these points within the limits, dia ada upper and lower limits, so kita consider proses ni okay. Consider proses dia okay, without any abnormal conditions. Kita tengok juga kat predicted versus actuals, sama jugalah Mas letakkan pensel, dia point-point tu dia close to straight lines kan. And then hook distance, point ni semua bawah daripada line merah ni. So kita consider okay, without any outlier lah. Okay. Lain, kalau you nak guna yang lain, you boleh klik lah kat sini ada residual versus run ataupun box Cox ke. Macam mana nak explain, you boleh refer, you buat literature study. Refer journals, tengok macam mana dia orang discuss. Okay. Okay, then next untuk model graph, yang ini interaction, selalunya untuk model graph, okay. Okay, so basically yang untuk model graph ni kita nak examine main effects and interaction. Kita nak tengok interactions. Okay. So selalunya kalau ni by default dia akan keluar interactions kan. Yang selalu kita guna, you boleh klik kat sini, sama ada you guna cube, ini cube So yang value ni semua ni predicted value untuk filtration rate. Okay, so kalau ikut objektif kita nak maksimumkan filtration rate kan, value of filtration rate. Okay, value yang paling tinggi 100.625. So kat mana kita boleh dapat value ni? Dekat D positif kan, D positif, C negatif, and ni kalau ni A negatif kan, dekat A positif. Maksudnya nak increase filtration rate, kita kena maksimumkan value D, increase value D dekat maximum value, A dekat maximum value, tapi C dekat minimum value. Ni paling simple lah you nak discuss kan. Cara lain, you boleh klik ni 3D surface. Yang ni saya rasa lagi senang you nak faham. Okay, guna mouse boleh lah you dapatkan angle yang mana yang paling terbaik lah let's say lah macam ni filtration rate, so dia tunjukkan interaction between concentration dengan temperature. So kalau kat sini, sekejap. Kat mana okay. Yang paling maksimum filtration rate dekat sini kan. Kita consider kat sini lah. So maximum value, highest value lah, filtration rate happen at minimum value of factor C
and also, but at maximum value of factor A. Kat sini. Okay, kalau kata you nak tengok interaction between A dengan D pula. Yang ni A dengan D. So filtration rate, highest value of filtration rate happen at maximum value of steer rate. Kat sini maximum steer rate 30 kan. Tapi dekat maximum steer rate and maximum temperature. Ni kan minimum, maximum. So dia happen kat sini. So maximum temperature. Kalau you perasan, journal dia banyak guna 3D surface bila dia nak tunjukkan interaction between factor. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada? Ke saya proceed lagi Tak ada. Proceed. Proceed. Dekat sini, sebab kita buat screening kan, kita boleh main dia punya value. Katalah you nak go pressure ni dekat maximum ke, kat minimum ke. So you boleh nampak macam mana dia interact, macam mana dia influence respond. That's why dia panggil ni screening process. Okay? Katalah pressure, you nak tengok, kalau you reduce pressure, what will happen on the filtration rate? Simply je lah you tukar dekat sini. Okay? Ataupun by default, dia dekat center lah. Okay? Clear Okay, so untuk screening, so kalau ikutkan dia sampai sini lah. Maksudnya you analyse dia punya macam mana dia punya influence on factor ataupun interaction between factor, macam mana dia influence respond. Kita boleh study kat sini. So kita boleh shortlist kan factor mana yang significant. Kalau dia insignificant, kita boleh remove that factor. Selalunya daripada value yang daripada result yang kita dapat ni, next kita akan set lah. Kita akan dapatkan lah kita punya final respond and also dia punya range ataupun control range for each response. Barulah kita buat optimization. Contoh tadi kita tengok kalau yang case ni kita ada A, C, D. Macam mana control factor B? So maksudnya factor B dia tak significant. So bila buat optimization you boleh remove factor B. Tak penting pun. Tak perlu pun kita nak control. Kita nak fokus kat dia. Itu yang dipanggil screening. Okay. Okay, untuk FIP macam student saya selalunya saya minta dia proceed je terus. Daripada factorial ni, you boleh proceed je terus buat optimization. Tapi kalau ikut yang betulnya macam ni kan, kita balik pada tadi tu, graph ni, maksudnya bila you dah buat screening, you dah identify, you dah exclude kan insignificant factor, then you develop you punya final factors dengan dia punya dia punya control range, then you boleh buat optimization. Macam mana nak buat optimization yang untuk itu? Itulah kalau saya nak tunjuk nanti lama nanti. Jadi saya dah sediakanlah dekat dalam slide yang nanti saya share dekat sini. Sekejap ya. Okay. Ni. Optimizing by response surface methodology. Maksudnya bila you run nanti, you click response surface. Proses dia sama macam tadi. Click respond. Sebab tadi screening kita klik factorial kan. Sekejap. Yang ini kita klik response surface. Response surface. Bila you klik response surface, ni dia punya jenis-jenis methods yang ada. Randomize, split plot ataupun mixture. Okay, kalau under randomize, kita ada central composite, box beacon, etc. So method dia punya step by step dia sama. You masukkan factor, then dia punya value, control value dia, kan? So kita klik response surface RSM, kita masukkan semua. Okay, yang ni saya introduce sikit RSM Untuk RSM, response surface methodology.
So dia ni statistical, graphical, mathematical techniques to develop, improve and optimize process. You nak optimumkan lagi respon. So selalunya orang guna RSM lah, dia memang guna dekat industri So dia ada ni lah, dia punya apa ni, analysis dia sama ada dia guna untuk model dia, first order model ataupun second order model. Kalau second order ni maksudnya ada interaction between factor untuk model tu. Kalau tak ada interaction, yang influence tu adalah single factor, so dia guna first order model. Tapi selalunya design expert dia akan guide lah. Dia akan guide by default lah kita nak guna yang mana. Kalau dia nampak ada interaction, so dia akan pilih quadratic ni lah second order model. Sebab dia quadratic dia ada interaction. Kalau you tengok line dia punya graph pun dia ada ratio. Kan? Kalau dia linear, maksudnya dia tak ada interaction lah between factor. Okay. Okay, yang common methods under RSM yang selalunya orang guna sama ada Box-Beacon ataupun CCD, Central Composite Design. Macam mana nak differentiate dia ni Kalau CCD, kejap. Ni untuk CCD dia control at 5 levels. Lagi besar Maksudnya dia control sama ada dekat, kalau you tengok sini dekat minimum, dekat dia punya center, and then dekat dia punya midpoint lah, and then dekat maximum. Lepas tu dia boleh control juga luar daripada control range. Dia panggil alpha, negatif ataupun positif alpha. You tengok box ni pun you boleh faham. Sama ada dia control within ni lah dia punya control range. Dia boleh pergi juga sampai luar daripada range. You nak tengok. Kalau katalah you keluar sikit daripada control tu, apa akan jadi pada you punya respon. Yang itu you boleh guna CCD. Okay. Tapi kalau untuk Box-Beacon, Okay, kalau Box-Beacon, you boleh tengok dia punya control dia, parameter dia berada dekat tengah-tengah. Dia punya set parameter tu dia tak akan pergi kepada extreme conditions. Maksudnya kalau ada 4 control parameter, so dia keluarkan 4 factor, control factor. So parameter yang dikeluarkan tu 4 dekat maksimum. 4 kat minimum. Yang itu kita panggil extreme condition lah Yang itu tak ada. Itu bukan under Box-Beacon. Box-Beacon dia akan controlkan parameter tu dekat midpoint. Dekat central point. So kita tak nampak lah effect of response on effect of factor on response at extreme conditions. Jadi kalau you nak pilih CCD ke Box-Beacon ke, you kena back pada objektif lah. Objektif. Penting tak kalau kita nak tengok dia dekat extreme conditions? Penting tak? Kalau tak penting, kita nak tengok within the control factor tu je, control range tu je, so kita guna Box-Beacon. Okay. So sama, yang ini saya ada sediakan satu case study guna Box-Beacon. Saya rasa you boleh run lah nanti, you boleh try run. Dia dah letak ni detail dia punya control factor, respon, ada 3 respon dia control. To life, sphere roughness, cutting force. Lepas tu dia punya goal ni yang kena clear. Goal to life kena maximum. Dia nak maximizekan to life. Tapi sphere roughness dengan cutting force nak minimum. Okay. So kalau ikut sini, klik Box-Beacon, masukkan, namekan setiap factor, masukkan unit and then dia punya value. Low and high value for each factor. Then next, masukkan pula dia punya respon. Respon dia. Bila dah dapatkan macam contoh yang case ni, kan dia ada berapa factor? 4 factor. Dia control dekat 3 level. So dia akan keluarkan 29 parameter. Cuma yang ni kalau untuk FIP tak praktikal lah. Banyak sangat kan dia punya parameter dia kan. Maksudnya awak kena run 29 eksperimen. Bila kita dah run one by one, kita record respon, lepas tu kita masukkan je dalam table ni. Kita masukkan,
Kan, masukkan dalam table untuk setiap respon, value dia. Lepas tu sama. You boleh start dengan pre-analysis, step yang sama pre-analysis, lepas tu you analyse the result. Cuma untuk analyse, macam case ni, you akan go one by one. Respon, kita start dengan tool life dulu. You boleh perasan kan atas ni kan, tadi saya go through one by one kan. Start dengan configure, fit summary, model, ANOVA, diagnostic, model graph. You run this step one by one for each respond. Dah settle to life, pergi pula pada sphere roughness. Tu sebabnya kalau ada constraint in terms of time, cost, tak perlu banyak-banyak lah respond. Ambil 1-2 cukup. Okay. Masukkan, kita study, tengok sikit dia punya berapa dia punya value. You boleh follow lah yang ni. Then run ANOVA. Okay, ANOVA untuk RSM ni ada lain sikit. Okay, you kena check juga dekat dia punya value lack of fit. Maksudnya sebelum you nak proceed, you kena fulfill dulu semua requirement ni. Model kena significant, factor, interaction between factor yang ada dalam table ni semua kena significant, value less than 0.05, and then another one is lack of fit. Make sure lack of fit dia kena not significant. You boleh baca kat bawah ni, the lack of fit value yang ni dia represent 7.17% chance that a lack of fit value this large could occur due to noise. Dia kena not significant. Because of noise tu lah. Apa ni? Influence of noise kan. Value dia kena larger than 0.05. Barulah dia consider not significant. Kalau dia not significant, barulah you consider model tu fit. You boleh guna model ni. The rest tu samalah, you tengok pada dia punya R square, adjusted R square, predicted R square, okay? And then dia punya equation, bolehlah you keluarkan dia punya equations. Okay? Maksudnya kalau untuk RSM, dia ada satu lagi lah tambahan you kena check dekat dia punya lack of fit value. Okay? Then validate the result, sama je. Examine main effect, any interactions. Then yang ini yang tadi saya tak cover, optimization. So kalau optimization, klik numerical, set dulu dia punya objektif. Macam tool life, goal dia maximize. Sphere roughness, you klik lah, dia kena minimize. Cutting force, minimize. Lepas tu untuk factor, dia kena within the control range. Okay. Klik optimization, so nanti automatically design expert dia akan keluarkan solutions. Macam yang case ni dia keluarkan 100 solutions. Yang ini adalah optimum parameter to produce optimum response. Semua yang ini dia multi respond lah sebab respon dia lebih daripada satu. Dia ada tool life, sphere roughness dengan cutting force. So normally kita akan pilih lah kalau you nak yang the best tu yang number 1 lah. Number 1. Yang ni cutting speed, value, fit rate. Yang ini adalah optimum parameters. Tapi better you kena check dulu dengan objektif. Macam case saya dulu, sebab dia punya objektif dia tu dia nak maksimumkan MRR, material removal rate, sebab dia akan relate dengan productivity kan. Jadi kita tak boleh lah simply at the same time kita nak juga sphere roughness tu yang the best sphere roughness lah, value Jadi kita tak boleh lah simply ambil yang highest to life. Tapi bila go highest, maybe sphere roughness tu tak nampak cantik sangat. So dia kena balance lah kat situ. So you kena check balik you punya objektif. So bila masuk dalam thesis ke, you boleh klik ramps kat bahagian atas ni ataupun bar graph. You boleh right click, copy ataupun export, masukkan dekat dalam you punya Word file ataupun PowerPoint file So yang ni disability value. Yang ni disability value. The best is one lah, yang tu dia consider excellent lah for each response. Kalau ikut sini value dia kalau boleh between ni lah 1 to 0.8. Dia consider very good lah. Dia punya untuk desirability.
Then buat confirmations. Kalau you nak validate model tu, you nak buat confirmations, kan? You boleh keluarkanlah value, ambil tadi optimum parameter tu, you run balik. You dah ada optimum parameter, you dah select satu optimum parameter. So you buat confirmation. Betul tak? Bila you run, parameter tu dapat tak respon tu? Sebab dia dah buat prediction kan untuk respon kan. Selalunya kalau untuk macam method cutting kita buat dalam 2 atau 3 kali lah. Kita repeat parameter tu. Jadi katalah kita run 3 kali. Lepas tu kita kira lah dia punya error. Kalau less than 10%, kita consider acceptable lah. Model tu fit. Model tu kita boleh guna untuk buat prediction. Okay? So yang ni contoh dia lah bila you masukkan untuk buat confirmation. Ni run, number of confirmation, kita 4. So kita run, kita masukkan value dia. Okay? Saya rasa yang ini je lah kalau untuk optimization by RSM, Response Surface Methodology. Okay. Okay, kalau katalah nanti you boleh download software ni, you boleh try run. Sebab yang untuk RSM ni, saya dah masukkan dia punya case study. Sekejap ya. Yang ni dia punya, ni tadi. Keluar. Ni dia punya example 2. Yang ni boleh run. Case study untuk apply RSM under box pattern design. Ataupun dekat bawah belakang ni, saya ada letak juga exercise. You boleh try run ya. Yang ni dia guna CCD. Kalau you nak try guna CCD, yang exercise 1 dia guna box pattern. Boleh try, simple je sebenarnya. Dia lagi senang lah sebab kalau manual kan, you analyse, you kena generate graph kan. You guna graph, you guna apa? Maybe you guna Excel kan. Tapi kalau you guna yang design expert, pergi, lepas tu right click je. Right click. Kalau you nak export, let's say lah nak export dekat PowerPoint. So nanti dia keluar kat mana? Dia keluar kat sini. Dia kena buka dululah file tu. Dia terus masuk. Jadi senang lah kan. Kalau tak nak, you nak dekat specific location ke, pergi, you boleh copy. Another way, kita boleh lah guna snipping tool ke kan. Kita boleh snap area mana yang kita nak. Sebab saya rasa bila tak buat, so kita tak, maybe blur sikit kan macam mana nak apply kan. So better lepas ni you download dulu software ni. Kalau betul you nak guna, you download and then you try case study yang saya bagi tu. Okay. Ada soalan tak untuk ni? Design expert. DOE. Agak Saya tanya untuk ya. design expert ni apa jenis eksperimen boleh pakai ke? As long as awak ada factor, control factors and then respond. Boleh. Tapi awak kena tahulah macam mana awak nak pilih dia punya methods. Sebab kalau kita tengok tadi kat sini, katalah kita ambil, sekejap. Nampak. Saya tunjuklah kalau kita buka sekejap banyak sangat ni. Okay. Okay, ni design expert kan. Saya pun guna ni crack version dia suruh register, tak register lah kita kan. Okay. Bila you klik new design kan, you boleh nampak ada banyak methods. Saya suggest you buat dulu literature study. Ataupun kalau paling senang you refer lah dengan SV kan. SV dia dah mention, okay you guna apa kan. Tapi better you study dulu. So daripada situ you boleh tahu you nak guna apa. Atau you nak guna Taguchi ke kan. Cuma Taguchi you kena guna Minitab lah, better you guna Minitab.
Tapi setiap eksperimen, as long as you dah identify dia punya control factor, lepas tu dia punya range, control range, lepas tu you dah identify juga respond, so you boleh run. Uh, ada lagi tak soalan? Saya menjawab tak soalan awak? Ada lagi? Sorry madam, tadi lagging sikit. Boleh. Oh, Saya ya. jawab saya punya soalan tu. Ada tak lagi soalan? Ada yang guna ke? Ada plan guna DOE untuk FIP1? Madam, kalau aku tu just failure saja, boleh pakai ke? Macam saya punya, Ya. saya nak kena study pasal fatigue failure. Oh, okey. Dia macam, dia panggil apa ya? Yang itu, kejap. Sekejap ya, katalah kita ambil ni. Next, dia dekat blok. Dia ada tau, sama ada you nak ambil yes or no ke, kan? Yang itu, sekejap, kita next. Oh, okay, sorry. Dekat, dekat sini. You boleh masukkan under kategori. Kategori. Numeric tu yang ada value kan. Kategori macam yes or no. Apa lagi? Yang macam case awak nak, apa tadi? Awak nak ni? Fatigue failure madam. Fatigue failure. Dia ada value. Tak pastilah madam kalau value. Rasanya tak, Number. tak. Saya pun tak tengok lagi dia punya tu. Dia punya output dia tu. In case dia ada value, so we guna numeric. You masukkan value. Tapi kalau dia fail, pass, so you guna under kategori. Okay? Kalau value pakai numeric, kalau dia tak ada value pakai kategori set. Kategori. Okay, madam, boleh. Okay. Cuma, because of FIP kan ada constraint in terms of time ke, cost ke. Jadi saya suggest tak perlulah banyak-banyak factor. Kalau banyak factor, lagi banyak anti eksperimen kan. Cuba you shortlistkan dulu. You buat intensive literature study, you listkan factor and then you tengok yang mana yang significant. The most significant factors lah. You dah shortlist kan, ambil lah 2 ke 3 factor kan. Lepas tu baru you masukkan dalam DOE. You buat factorial, start dengan factorial. So kalau katalah tadi 3 factor. 3 factor, 8 experiments. Okay lah, practical lah kan. Ataupun 2 factor. Represent, you akan run 4 eksperimen. Sebab you kena check balik dengan supervisor. Material cukup ke tak? Machine tu available ke tak? Takut ramai sangat yang queue nak pakai kan? Then you nak run eksperimen banyak-banyak, susah juga. Ataupun eksperimen tu ambil masa ke tak? Contoh kalau macam tadi kita buat metal cutting. Kita nak analyse in terms of 2 life. Satu eksperimen 2 life sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya rasa macam tak practical. So you try to reduce number of factor. Okay? Boleh discuss lah dengan supervisor. Supervisor mesti tahu kan. Dia boleh guide kan macam mana you nak set you punya DOE ni nanti. Okay, ada lagi soalan? Cuba cek dekat chat. Chat, Ha, Chat tak ada buka 2 pula. soalan kat situ tu. Tak dengar.
Mute ke apa? Termute. Okey Sorry. Kak, kalau Saya tak kena ada, stop sharing. tak apa Kak. Kalau tak ada saya baca. Boleh. Okey, soalan pertama daripada Nurus Saadah. Okay. Madam, software Minitab UiTM ada provide tak? Tadi dah explain dah. Tak ada. Tak ada. Okey. Soalan Yang nombor UiTM, sekejap, tak habis. Okey. UiTM provide Minitab. Dia lagging suara saya? Ada lagi sikit lah. Dia UiTM provide Minitab. Boleh guna. Tapi dia tak friendly lah. Boleh guna Minitab. Kalau tak pun you boleh guna try version. Ataupun student selalu cari yang crack version kan. Bolehlah cari Saya crack lalu. version. Tapi kita Okey, tak suggest lah kan. Salah tu kalau saya suruh awak cari crack version. Okay, next. okey, soalan kedua, if faktor dia ni daripada Q If faktor dia kita tak guna nombor tapi environment. Contohnya Yelah. macam outdoor, indoor, macam mana? Yelah yang tadi saya explain tu lah. Bila awak set Okey. tu dekat type tu awak go for category. Alright. Okay. Okey, daripada Nur Azizah. Madam, ada buat simulation untuk CFD juga tak? Simulation CFD. Maknanya dia punya parameter apa semua tu boleh pakai tak ni apa software Boleh. ni? Awak nak set guna CFD. Macam mana tu? Sekejap, blur pula. Dia punya parameter dia tu kita gunakan method dia lah, lebih kurang method dia combine dengan CFD punya. Boleh lah kan. CFD tu untuk buat simulation kan. CFD tu dia punya macam eksperimen So, dia. untuk simulation tu mestilah ada input. Betul tak? Input for the simulations. So you nak control input tu you dah ada control input, control factor lah. Kita guna standard term dia control factor. Then untuk setiap control factor tu you dah setkan dia punya range, value dia. So you nak susun eksperimen tu untuk simulation tu. DOE lah, kita guna DOE. Boleh, tak ada masalah. As long as you dah identify factor, dia punya range value dia and then respond dia. DOE ni, design expert ni dia bantu je untuk you buat analisis. Dia bantu dulu susunkan eksperimen tu and then dah dapat respon value ataupun value for the output lah. Output daripada eksperimen tadi tu. Dia masukkan balik dalam design expert. Dia bantu pula untuk buat analisis. Maksudnya banyaklah task yang you dah boleh eliminate. Jadi lagi cepatlah bila you nak buat analisis guna DOE ni. Dia dah macam buat shortcut sikit lah. Okey. So dah tak ada daripada chat dah tak ada. Okay. Yang lain ada ke lagi? Kalau tak ada, so nanti saya akan paskan slide ni pada Dr. Zainur. You boleh try buat. Sebab saya dah susun dah dia punya step by step tu. Tak ada masalah. Saya rasa you tak ada masalah. You boleh ikut. And then kalau ada problem, you boleh contact saya. Hopefully tak ada problem lah. Okey. So ada apa soalan lain yang berkaitan? Okey, tak ada kalau tak ada. Cuma saya nak saya advise sebab graph ada banyak. Cuma kadang kita confuse sikit macam mana kita nak explain graph tu. Kita nak discuss yelah graph tu kan dia represent apa yang kita nak explain kan. Kita nak discuss yang kadang-kadang kita confuse. Senang je. You cari banyak-banyak paper. You refer je. Itu je cara dia. Ataupun kalau ada senior yang buat similar study kan, dia guna juga DOE, dia guna design expert, dia guna method yang sama. Contoh awak guna box Bacon, dia pun guna box Bacon. Okey lah. Dia tengok macam mana dia discuss. Lain cara kalau untuk discussion dekat sini kan, yang box biru ni semua guideline dia. Macam mana you nak judge
uh, judge ataupun you nak discuss lebih pada discuss lah setiap output daripada ANOVA ni. Dia dah ada dah guideline kat sini. Tu saya cakap dia very very user friendly. Dia dah ada guideline dia. Okay? Okey, satu soalan daripada chat. Doktor, kalau untuk masuk tesis, memang kena masuk semua graf ni ke dan discuss satu-satu? Tak semestinya. Contoh macam diagnostik tadi diagnostik. Okey, diagnostik kalau you perasan normal plot okey satu. Kalau ini ada residual versus prediction, residual versus run. Saya pun kadang-kadang blur banyaknya kan. Ambil yang you rasa senang you nak explain. Cara paling senang you cari reference yang related. You tengok dia discuss, dia guna graph yang mana. Kalau you rasa tu senang you nak discuss, senang you nak faham, you guna. Kalau macam box Cox ni susah nak faham kan. You ambil lah predicted versus actual. Tak semestinya semua. Kalau katalah untuk diagnostik ni, untuk you nak buat analisis ni, you ambil 2 atau 3 graph dah cukup. Sama juga macam model graph. Model graph yang common, dia akan researcher akan guna 3D surface. Saya rasa you perasan tu, kalau you check dekat any journals, selalunya dia akan guna 3D surface. Ada juga yang guna contour ni yang untuk 2D lah. Yang tadi tu 3D, yang ni 2D. Kita differentiate by colour. Dia ada different colour kan. Setiap colour tu dia represent how significant the factor on the response. Kalau yang interaction, saya pun tak berapa faham nak explain sebab saya jarang guna. Selalunya saya guna 3D surface. Okay. Sama jugalah bila effect. Kalau effect sama ada half normal atau normal. Either one. Ambil satu cukup lah. Tak payah banyak-banyak. Okay. Okay. Alright. Okay. Saya tambah sikit. Tu berkaitan dengan residual tu. Residual tu adalah kamu punya trend. Bila kamu buat trending, kamu penting untuk residual. Sebab kita nak tahu dia punya COD, Coefficient of Determination, R kuasa 2. Ada saya nampak tadi R kuasa 2, residual dan R kuasa 2. Itu penting bila kamu buat trending. Terutama yang trend menaik, trend menurun, optimum, maksimum, tu paling penting. Jadi saya rasa kalau yang ni mana-mana yang memerlukan trending optimum, terutama perkataan optimum tu, itu paling penting. Okay. Alright, ni satu lagi soalan daripada Anas Amirul Hamzah. Anas tanya, doktor kalau nak tanya apa-apa nanti boleh PM ke? Mana tahu nanti tengah buat tiba-tiba blur. PM tepi SV dulu. Tanya SV dulu. Boleh, tak ada masalah. Kalau dekat sini slide ni saya ada letak. Ada tak saya letak nombor kontak? Ke saya lupa? Oh ada. Boleh kontak. Text lah, text. Tak payah call, text. InsyaAllah nanti saya reply. Okey. Daripada Nur Amira Asyikin. Jadinya untuk result dan discussion dalam tesis kena masuk result from ANOVA, diagnostik dan model graph ni lah. Cuba pilih mana yang senang untuk discuss. Ya, kena complete. Dia punya cycle tu kena complete. Maksudnya kalau katalah you nak go anti optimization, kan? Optimization kita tengok balik kat sini. Optimization. Kena complete lah. Optimize. Then confirmation ni depends. Kadang-kadang ada orang dia tak buat confirmation. Especially kalau you buat simulation. Kan? Kalau you masukkan value tu, you repeat berapa kali pun you akan dapat value yang sama kan? Tapi selalunya kalau kita buat experimental work, kita nak tengok dia punya accuracy of the data. Ataupun ada error ke during measurement ke. So yang tu dia akan sampai confirmation. Okey, daripada Nurul Saadah, dia sambungan soalan tadi. Boleh ke saya guna Minitab UiTM? Macam mana nak request? Boleh. Macam mana kalau student? Kalau staff memang kita akan melalui sistem. Ke student melalui sistem juga, Dr. Zainul? Alah, request dekat supervisor je. Supervisor ada. Lupa pula. Minta supervisor download kan? Ya Allah, lupa. Minta supervisor download kan.
Cara lain awak boleh contact Encik Samsu Haidi. Encik Samsu Haidi Kita punya lab apa lab technician ke tu? Bukan lab technician ke? Lab komputer technician. Okey, Encik Samsu Haidi. Contact dia, dapatkan nombor kontak dia daripada SV. Awak call ataupun text dia, nanti dia akan bagi. Dia akan share dia punya Google Drive. Kat dalam tu ada dia punya software. Depends lah. Selalunya cuma saya nak remind, selalunya orang guna Minitab ni kalau dia guna Taguchi. Taguchi dia lagi friendly kalau you guna Minitab. Cuma kalau kita nak run, kalau you perasan kat sini sekejap kat sini alamak, cancel. New design. Okey, kejap kat mana Taguchi? Kat sini ada Taguchi. Tapi saya tak jumpa. Kejap kat custom ke? Spectrum kan split. Kan. Mixture, custom, miscellaneous ke? Dekat under sini. Ada Taguchi. Cuma saya tak pernah guna. Tapi kalau ikut kawan-kawan yang guna dia kata dia tak macam dia tak fully support lah untuk Taguchi. Sebab Taguchi ni analisis dia lain. Dia boleh try lah baca dekat journal ke tengok macam mana orang guna Taguchi. Sebab dia guna SN ratio. So selalunya Taguchi dia akan guna Minitab. Tapi kalau awak nak guna full factorial, RSM, better you guna Design Expert. Okey, soalan lanjutan daripada Nur Amira Ashikin. Tadi dia tanya pasal result apa semua tu. Okey, confirmation tu kiranya verification run kan doktor? Last Ya, step dalam betul. DOE. Betul. Kita akan measure error. You compare lah value daripada prediction tu dengan yang actual value. Dapatkan dia punya percentage of error. Selalunya lah kalau in meta cutting kan, sebab saya punya area tu yang saya tahu. Okay, value dia kena less than 10%. Tapi kalau over than 10%, kalau still juga awak nak guna value tu, awak kena justify lah kenapa. Bukan kata tak boleh, bukan kata mesti kena dapat less than 10%, tak. You kena justify, kena ada discussion. Tapi untuk confirmation, depends. Kalau katalah machine tu memang available, workpiece material ada, semua cukup, you boleh pergilah sampai 4 kali ke, 3 kali, 4 kali. So daripada situ dapatkan dia punya average value. So lagi accurate lah. Tapi kalau ada constraint in terms of workpiece, in terms of machine, buat dalam 2 kali pun dah cukup. Okay? Okey. Ini soalan daripada Muhammad Izzat Irfan bin Muhammad Hilmi. Assalam doktor. Saya nak tanya, kalau macam saya punya tajuk tu analysis of 3D printing using PVA filament yang di mana saya nak kaji tentang efek pada produk bila Okay. saya print dengan PVA sebab PVA ni material dia soluble dalam air. Ada ke lagi analisis yang boleh dibuat pada material ni dari segi menggunakan software? Panjang soalan dia. Tu bukan bidang saya tu, susah juga nak jawab tu. Macam mana awak nak analyse kan selain daripada guna software, maksudnya guna Design Expert ni lah kan? Betul. Awak kena buat literature study. Sama ada kena buat apa awak run eksperimen kan yang tu. 3D printing tu. Izzat mana Izzat? Muhammad Izzat Irfan. Meh online sikit. Clearkan soalan kamu panjang sangat lah. Tak apa, saya pun blur juga tu nak jawab tu. Sebab maksudnya dia nak buat analisis tu sama ada guna Design Expert ataupun cara lain. Cara lain macam awak buat try and error ke method, yang tu traditional method lah kan. Ataupun awak run Dr. Zainal rasa macam mana? Okay, dia bagi saya kalau macam ni, dia method ni adalah method kamu nak tahu apa parameter kamu nak management parameter.
Kalau kamu ada banyak-banyak parameter, gunakan method ni memang terbaik. Dia akan keluarkan dan kita boleh predict apa result yang keluar. Tapi eksperimen tu gunalah kamu punya 3D printing tu. 3D printing still ada dia punya control factor kan. Tapi macam mana nak manage parameter tu? Kan sebab kita tak tahu apa dia punya material soluble ke tidak atau tidak. Itu adalah kamu punya eksperimen dekat 3D printing tu. Tapi macam mana nak manage sama ada soluble tu separuh, soluble sepenuh ataupun tak soluble langsung, itu adalah parameter contohnya lah macam tu. Kalau dia tak ada value, you masukkanlah under tadi kategori tadi. Yes, betul. Kalau ada value, you masuk under numeric. Still boleh control. Boleh Mama Izzat Kita boleh analyse lah dia punya influence dia. Influence, kita consider tu control factor lah kan. So kita still boleh analyse dia punya influence dia on response. Cuma you kena set lah dia punya type tu, numeric ke kategori. Okey boleh Izzat Irfan Ya, boleh. Alhamdulillah. Okey, last question untuk hari ini. Last question kepada Dr. Nurul. Ada? Bagi beberapa second. Senyap lagi ni. Rasa ramai ni yang guna kan kalau you buat eksperimen. Cuma kadang-kadang kalau eksperimen, kalau dia melibatkan ingredient ke, chemical ke, kan? Betul, memang. Senang cerita, majoriti perlu guna benda ni. Sebab dia adalah method. Method untuk Established analisis method. kita punya parameter. Kalau setakat method 1, 2 tu tak apalah. Sorry, kalau parameter 1, 2 tu tak perlulah. Tapi kalau dah 4, 5, dia dah mula headache. Macam mana kita nak run, bila nak run. Siapa yang nak run dulu, siapa nak run kemudian, apa efek dia. Memang kena pakai. Tapi kena back to ni lah, kena check dengan supervisor, material Yes, cukup. betul. So macam case saya, student saya dia nak run kan, dia nak check study on tribology. Sebab dia punya equipment tu mahal kan. Jadi terpaksalah run satu je parameter. Kita nak check dia punya respon. Itu sebabnya kena tengok lah kalau ada constraint kan. Tapi sebaiknya you ada skill lah guna DOE. Sebab dekat industri memang guna. Betul. Memang kena pakai. Masa ni lah nak explore kan. Kena proper method. Jangan kita guna-guna, kita try test, try and error. Sekejap lagi kat ujung-ujung semester terlupa ada satu lagi parameter nak buat. Tu guna benda-benda macam ni. Okay, ada Yang soalan paling terakhir? penting, ada tak? Kalau tak ada, nanti saya share Dr. Zainur Saya sharekan slide ni dalam PDF. Bolehlah pass kat student. Okey, Saya akhirnya. suggest you try run case study yang saya letak kat dalam tu. Download dulu Design Expert, tak kisahlah nak trial ke apa ke kan. Lepas tu try run. Kalau nak dapatkan apa ni, boleh je guna YouTube. YouTube pun ada banyak. Boleh. So, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okey. So, saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih beribu-ribu ucapan Saya terima stop kasih. sharing. Okey, daripada Dr. Nurul kerana sudi share knowledge dia, share apa juga yang ni pada kamu semua. Semoga bermanfaat lah apa yang dia share di hari ini. Okey. Alright, so kembali balik kepada FYP berkaitan dengan FYP. So saya ulang semula. Kita punya 3 hari bulan. Okey. 3 hari bulan Januari. Itu deadline pertama. Deadline kedua 17 Januari. Dan lagi 2 minggu saya akan buat bengkel yang terakhir untuk FYP ni. Lepas daripada tu dah tak ada lagi dah. Okay. So lagi 2 minggu kita akan berjumpa semula. Okay, saya dah post attendance dekat dalam chat. Saya rasa dekat atas dah tu. Jadi jangan lupa sign attendance. Okay. So hopefully semua dah sign. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, okay. Saya tangguhkan dulu.
kita punya bengkel untuk hari ini. Kita berjumpa lagi 2 minggu akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Nurul kerana sudi meluangkan masa share berkaitan dengan DOE, Design of Experiment. Hopefully semua ambil manfaat lah. Okey, bermanfaat pada semua. Okey, saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir, pelajar-pelajar yang hadir kerana sudi meluangkan masa juga. Okey. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam. Thank you, Doctor. Thank you, sir. Setiap prihatin. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.